Вайзер хорзынарғын бәстекті эфир информацион равағдабун студии бязырты стейла базунгау цибірті абун равағды сайрак деметиме. خاخيت قوفتي سجد زيبن زاو رايون مسنس من فرصة دنت في تجماز زخن كست آمد دكتم واتساب تليجرام اما فيسبوك انترنت خزكته خصاني رستون كوسنس انا قختتاي تخيم والا اخسازم سكولاي كارتت سجنخ داوي باكون درتسد دورتسرد ارتم فون زازراز ممین فاراسدن از فتسگماز دون فاراستم ابریل زاورایون ارتست ستر زخن کست ویود ریسپوبلیکا نرکون ایستوری ایول ستر در ارزف داودن تاییو نپرخ کود داد زاو پاسیولک یه اپیسنتروت خاخیته اما قو انقنه فتی سجد زیبن چی ماز آیر وست ودون تا بازادسته انخزرته آت تراگیدی آبون در نروخ کنه آدمی زاورا اون زخن گستلرتن فون زاست خستن سانن واقع درصد فدوخ میدینگ ارز فداودن رستج چیف همارت اودون روخنوم ساردن سانن زاو پاسیولوژ کاد آلیای ارنبر ریسپوبلیکای گوختاری و گاد پرزیدنت گاگلوت آلان سرغلاودای مینیسترات اما ویدامسوات مینورتا دیپودات چیف همارت اودون خیوت اما رایون ترجتا سرتل سورتو دیدین تا اما وینوکتم میدینج خواهدیش تسن یوزم امری آلوگه سرطوی سرخصنم راست ارتن فونز از رازمه می فرستاده نهت فتسه ماز دوان فرستم ابریل رایسوم دو دست خود امرتن دست مینودل زخن زملت یا خود فرست بالا یه بیتین درود زاو رایون خاخیت قوه وی انقنه در فتیس سجد زیبن زاو پاسیولوگ نپرخ سترزیان دباکو دادسخین والم از نور رایون قوتن زخن گستامت تک باتیز فنزای فرستادی ماجه مینه فل در تا فیست تفتم خابون ارباطن بلستم شمی ارتن فونج از رازمه دوان استم ابریل کد سیناگار تراگیدر شد من مادم یو تراگیدی کروم من بومبرستو من کروم من بقارتا ود یدکاک بون انکن ریسپوبلیکا مولدای در تاجاو رایون دکاگای فرستیس یرستون آدم من زخ سبن سغدی زخ سبن انگستی مگر استمی انکن قو یا شرج تیمه زخ بن فشیس عمر باطن بالویم بایدم شمی او شادم تن در تجاو اینترنت شگت زل صابیتن سشار دلو دیس او دونن سن عمر قده کنن از مد زاورا اون خزدر کنن چار دو ورته آرازنس نوک بست خیته فلت سرجتا نروخ کنن توت دراگیگون سوتم آخفل ترل در کل دستاش شدی کل دو دستاز میاد چه گنال چی در آبون آقده کنه ارمج جاورایون نفل نقر ریسپوبلیکا فتارسته من الگوی موگای سلگوی موگای چی افتوبوس تخصف کود تا چی ماشینات فلا ایران آدمت در ستخ فرشه سقب بریس فرشه سخی را خستن بایدنج مسخی متخ سرطوی کد جاورایون زخی مسراست کود تا فستم دور لامات شدیس اما آبون رباشه هم بایدم شمی رتبونه کد زختون افتسن سمه گروب در قده کنم تنگ آخچی آگوار تدلیه نکست در فلتر تلاونچ اما قوم سا ایستوریا قده کنوی آبون در دوگ مرستگن چون نو اما جرمز جاو رایونه در شاس قایتا راد دایود شاس بینون تسکود دوی ساو که گاگن زین تابون در آر اخترم بلم فلقوم نکخت الفیدار لوام در گنند نی شلب بوترات دوی راز در سشارت شاده مناس کد دوی نیز نکته سعود ده ودون راس ماخلیش ترخص اما آبون در ایرستون قایتار ته هوش قایتار جینادی خود در مفلخات کننج شمی نرای گرم بسته یرستی ما یول آخی جینادی ما اما یادمی ما راز مشوا زخن گست زیان دنمت سودای زفگار فلدر فلا می فرستاده نهت فتسه گماز دو فرستم ابریل رایون تیندر واقع میدینگ اما ترجت سفل در خواهی که ودسته اومگس که فیر وستست ملتای زخنز افدیسنته جال دمی
چی در زون ارتن فونج از رازمه ماخ مهام رایونش تشدیوی مفستل خستر راجون جسته فلای ایرون آدم مایی و خمم بیسوند لگه سرل مادام کروی نرازل دیگه مدام شنرشه دو خم نی محوش نخستسته کم مخاونج ما خادم خاخی تقب انا قنفتی سجد زیبن انا خزاره چی بازداد و تادم بیدر است تقصاردست آد قات اما واقعته بلاک آدای اما خستون اگریسی و ورت خوسا ایرستون نفس نود اخسان آدمون اخوسا اما خزر تپرخن تخالنه اما آدم فیر وزن کنن و است ست سرجتن سخیول ساویت تون سری سبید خود تکتی مینستر آدمی نکاگو نفساد اما سگات ایرستون اگ بارخیون ته وخشتل آت تراگدی نره اونگ در استرقد گومو نه آدم زرده نه ایرستون یادمی مکرد سجا مستیفستمه Tengo az ofandogros di birazanjinat tafetto znog guhay vkhart shdi vat znog ma nakhmais falawan fala yakuzuna mofta erzen nakhmatuh kanan nay ma pegogan erten funjos rozma obun nairstun odam erzen guhay vkhart shdista ma rozma yakud bonuson kut ofta vatchiganen obun ofta zen naoid messen naqan qaw zakhaben makun noshudoid Erta short mundo kastar short knos godoid vadn vatchigan obunin chundar doid fala naim yogrustu naim yog khasu shamaitsen saruxstum goram miadortar nakastartam dattam ma ruh moy ارتفون جاز فستاتا ریسپوبلیکا ترجتن نوگه ارم بردسته سما ارم سوی سر روخ نم روخ کیناو اما ارز فداودن اما خسته تستال جینا چی بافزرستا و چه آدم مونونتخ انا باسد که کی بازداد Mana Sinagore tragedii, Erede tragedii, Wala Zare tragedii. Widen sistem varsa yık zaten, yit zaten. Ama ne şenevaz dokuttakta beşlanı tragedii. İrun adam tenkvaz dokut bene odeste. Mamoyun kalçiyudi, ama bunu zahtar rohat çiniş. Mana rohat edi zahtar. Vitav dirsif der dugun forostam, aprile. Vi forostat nawet Fetzegermasse. تدبل زباخات توی اشتر ماشت بن فست نیاره گی قومل گنگی بیره چی درتم آبون در ما وش نیار جتن سزر دیویدکت رست نورو منچ کسم جورم بایده امد مگر سسر تا بانک و سنچافته آلف سنتی سخی ایو وارسایسم بایداینش تنگزنو وش خبر قده کنن فدوخ میتینگ وقت در صد جواب آسیولوژی سکولا اینترنت در ومرم سدست بست خای پرخنت بنچی فهمرد اوت سوالت جوت وادیم کوکویت مارات ام از خربات یانیس روخ نمتم رسپوبلیکا اختاری اگات ام آخر گاینک تدیدین تصور توی سخوز استیتی مست ایندراس ام سن ایوز ممری الله گس سورت توی سروخ نم چیت قطریگینا گزتات سرمت کود تاییدا اینفرماسیون را وقت آبون اننی زینت قاقناد سیستم ما ایون زینت تباخستن آخم نسانی من نبست مرسدس ورسیاک پروفیلون سپیسالیسته اکسپرت بابر کوتوی ریسپوبلیکای میدیسینون واقدته بالسن سان دختر تکست infrastrukturای واور اما سرجت میدیسینون خست انوزادل سوه ویفینن رابرک بیره قنزینته سه آسکت ساکنن فدل آرستر سوزن سرماگوند پلان Analizat haqqında da sistema faxızlar kanını proyekti falgatda orası federatsiya analizat haqqında da ministrada organizatsiya ma informatizatsiya centralun uzun dirtasan institut specialiste karoma ba kutu kostefetsak khay orası yok specialiste saldar buna axir kutu respublikaya pat medicinin vogdatda kost ama kompleksun analizis kutu respublikaya analizat haqqında da sisteman Познакомились с тем, как организована медицинская помощь, как осуществляется финансирование здравоохранения, какие есть плюсы и минусы. Одной из целей выезда было ознакомление и понимание местных особенностей, чтобы было ясно, какие из российских практик здесь будут эффективно применимы, а какие нет. Набрали большой объем информации, большой объем задач, которые еще предстоит продумать, проанализировать и предложить решения для совместной разработки с Минздравом
Южной Осетии. И эта работа должна у нас продлиться в течение всего этого года и завершиться разработкой стратегии развития здравоохранения Республики Южная Осетия до 2030 года, которая будет уже детальным планом, пошаговым, кто, когда, что, в каком направлении делает и самое главное, какие результаты получат. Varasiag eksperten idegen der bonusan kutu хусарирестуны ананизинат хакканнады кабазы варцаг ивензинят такерцедуй. Последний год проведена такая основательная работа, уже первые шаги предприняты. Например, я думаю, все жители могли почувствовать плюсы от организации государственных аптечных пунктов, где стоимость медикаментов, она дешевле, чем в частных. И по остальным направлениям Минздравом тоже уже предприняты такие меры, можно сказать, экстренного реагирования, базовые шаги. Но есть, конечно же, и точки роста, в том числе и по лекарствам. Необходимо, чтобы у каждого жителя был единый, скажем так, перечень, по которому они смогут получать как ликвидные лекарства в поликлинике, так и лечение в стационарных условиях. Analiziyat haqqında minister Nanit Suslan bonusan kutta varasiag specialisten teszczynköz rabarakutu asifat zdakhane sarak problemata ridegenderem berskundu kutsas kutsak kanzesteway. Ezt egy tabbacata kanzesteyim jog mozalta neveste meselse khas kanzestem. Мы провели достаточно активную совместную работу. Коллеги детально погружены во все проблемы, которые есть в системе здравоохранения Республики Южная Осетия. Отрадно понимать, что все решения и понимание решения этих проблем у нас есть. Остается работа над планом совместных мероприятий и их реализация. Nanit Suslan mafiqusun kutta zarga хусарирестунан fadat fazen dorasi federatsiya analiziyat haqqında ministrade axsan adamın programmaya xadraysenen. O istirfadat tadatti Республикая analiziyat haqqında fadat jirazmasidan. Коллеги здесь находятся в рамках нашей достигнутой договоренности, которые были приняты в декабре 2025 года. И я хочу напомнить о том, что в России создан Международный центр организации систем здравоохранения иных государств. И я хочу подчеркнуть, что Республика Южная Осетия удалось первой в этом списке поучаствовать в данной программе. Это для нас большая возможность, мы ей обязательно воспользуемся. И все наши навыки, совместные навыки, понимания и умения применим для того, чтобы получить положительный результат. Я повторюсь, все направления нам понятны, проблемы нам понятны, решение этих проблем тоже. Поэтому остается подготовить совместный план мероприятий и его реализовать, в чем я не сомневаюсь. خساريرستون analiziyat haqqında sistema faxızlar kan taxaysarak proyekt basadagun der sauzen az karuma. Nanit Suslan kod bonusan kutta magaska yasa khas kanen nanesan kan medicinin kuşteteni masfagatlar kanen. Wazardalın lawan kanen proyekt khaskaysa Respublika prezident gagluyti alana khasay. Kost zarina kostaraul informasyon rawagdabun. Խուսարիրստոնե դելեգացի խիցադը սերդար թատատ ձամբոլատը սերղլավդայ խադիսը կավկազակ ինվեստիցիոն ֆորումը գորետ մինիրալնի ոդի է։ Ու իվալգատը վաղ ծավդստը կոտտագոն əmə ravdստոն պրոգրամətə դեմաջիկոն սեյսիտə ինվեստիցիոն պրոյեկտը պրեզենտացիտə əməնդərtə։ Խուսարիրստոն ֆորումը ռավերտա բնատը ռավազգə պրադուկցի սերմագոն ստենդ յենսանու Ռեսպուբլիկայ ռավաղդադոն ֆադətdə ravdիսեն ֆորումը խադիշըտən ֆադատոյձən əպət əդասինադը նորմətə խասկանգե խուսարիրստոնը Bazayrekter ağaxtoy ve donu feninen. Sermagon xustar zdəxterset ekologiyon sıqdak produkte əmə xomismə avtema tradisyon iqdavay vaxt kayırtsidəstə və mədər. Kafkazak İnvestisyon Forumu fəlgətdə xusariyiristonu delegatsi Fenbald və Rəsiya Federasiya Ekonomikon Rayrəstə Ministri Xədivək Sergey Nazarovi mədər. Ama bu Abxaz prezident Badrak Gumba der Kafkaz İnvestisyon Forumu Babarek Kotta xusariyiristonu stend Abxaz lider Fenbald xitsadı serdar tatat zambolat ve buznuq zaxta Badrak Gumban xusariyiristonu məyəzərdə xalar axastı təxəy dua bəstəminə vərtlər zırtdoy Respublika təxsən əmgustadı axşiyak dinat imyaq nəsəntdə əmə ekonomikon basinətdə fidar dərkənini fədil. Президент Гаглой Таланар Феракот акционерных Сенат ва Россияга экспортон центра генералон директор Вероника Никишинайн. Ярайгурем бунецетен арфа зердау цетчен Вероника Олеговичезг зердебнайден арфа кенен дарайгурем бунецетен махстырарх кенем хусарирстони ма базарадон экономикон басинет разма кенene ama دنیای دپازیت تفیدار در کنمت سسترخای باورد خصص ومن نفس نیزدارتر در نیمکست کننات فیدار در کی کنزن ومی مزرددن زغ فیدار انانی زیناده اگرون تخته اما دارتر پروفیسیونالون انتستته فندیکتم.
Sputnika press-center واغدرت parlament سردار فتزاخ دیوک بیسات زیده بریفینگ ویرزرتا سوخوم قطاگون سلگوی مکتخ سنادمون فوروم آبخاز دوامین دون اخسازم خوصاری رستون دیلیگاتسی خاد رایسن خاد سکت فدل بانسانرت زغه آخم مازال فند کننز خوصاری رستون در آوازن تبل تیلویرا بلورت داره. Parlament سردار فتزا خدیوک بیساتزی در حاضر تا فورمون делегации کوست فدل ابخاز گالیگاتیم بازرت اما دو республика تخسن امار خاید فلگت سلگوی مکت امالی و گاد رای رست فدل. Хотела бы выразить слова благодарности за приглашение супруги президента Абхазии. Это Ирма Раулевна, которая нас пригласила. Это ее инициатива и за то гостеприимство, которое она оказала нам. А также хочу сказать, что это хорошая инициатива в укреплении связи между нашими республиками. Делегации скунде выдаст заур район администрации саргалакты Ванда, хуссари растуны пацахадун университета профессор табистауты аза ама гаситы Натали. Форум косты хаяд райстой пацахадун службе ама амали вагада минаверте. Форум уникалун фазату каразия фалтерсинат райсенен ама آغاز فتیز افسمرون آدم تخسن باسینتن وجدر فیداردر کننن بانسان کتا بیسات زیدا. Это очень интересная площадка, которая дает возможность обмениваться опытом, навыками, проявлять женщин в различных сферах деятельности государства, потому что идет обмен опытом, проводят лекции, подготовительные курсы, которые дают возможность женщине в той сфере, в которой она себя видит, все-таки проявить себя. Это юридическая помощь тем, которые только-только начинают проявлять себя. И тематика, в принципе, была тоже очень интересная. Это лидерство, инновации, бизнес. فورم فتزاخات نوید فلز خوصاری رستون خواهد رایستا فتزاخات خواهد مادز رایستای بیلاروس، ترک، قرم، سوچه، قرس چرکسی اما ورسی فедерации اندر سوبیکت مینورده در. Послевоенный период организовали организации женские, которые действительно смогли пролоббировать и пробить то необходимое поле, где женщина может себя проявлять. Я бы хотела отметить, что делегация с нашей стороны, она также поучаствовала прежде всего на всех площадках. Мы и выступили и с приветственным словом, и, конечно же, послушали с удовольствием докладчиков, спикеров и тех лиц, которые уже достаточно хорошо в этих вопросах имеют практику, они проявляют себя на протяжении долгих лет, потому что женское движение в Абхазии, оно уже существует более 25 лет. Parlament سردار فتزا خدیوک بان سانکوتا زرگه فند کننز خوصار ایرستون تریتوریل در سلگوی مکتب فورум باتت تکنن. Я планирую все-таки на нашей территории провести такой форум, объединить женщин, которые в различных сферах деятельности государства проявляют себя очень активно и очень успешно. Я думаю, это будет очень хорошо и наладить связи, внешние связи со всеми представительницами различных стран, в том числе и тем форумом, который проходит у нас в Санкт-Петербурге. Нردو جسلگوی ما گنیابینون تل آودن امت رازیتون قزنگ زینت دقاقن نیدارتر یابونو یخی ابد فدزدخنت در آقاقای راودیسن اما آتس قطاق راودستا آبخاز سلگوی مکت قطاقون فوروم تبل تلویرا کودستایی دا تاکسانا اینفارماسیون راواخت آبون اخسازگون خبر ریسپوبلیکای سرجتن فیروخ کنود اپن زوخصد سالون خزکتن با خیزن تخی وی بی این بایو کنن خساری رستون اینترنت سرویس تراخست است خمت گواورمه نرصد سالون خزکتای پایدا گنجتن سبونو انگ اخصتای اینترنت سرویس تم خیزن Ахкад акционерон Ахсанадос Телеком, ама Россияк специалисты фарца хусари растой на габанентан фадатис интернет хазакта YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, ама Telegram лаккаттайн сом вадаттай пайда кананан. Хасы коттагай варскотта лаккаттай спайда канан растаджи абоненты зензинетта. Для нас это важная новость, важное достижение, потому что кропотливая работа совместно с российскими специалистами была проведена специалистами нашей компании, в результате чего для Южной Осетии все ограничения социальных сетей и видеосервисов, которые распространяются на граждан Российской Федерации, были сняты. Нерон
խուսարի ռստոյն ագաբանին տազենզինը տավզարստոյ կուրդ օնլայն սերվիսմա բախիզին ռաստեջեմ ացոկոտակ բաստույդ բարական ընտելավարդ կայցիդը ստեղսանա դամուն բասին ադեկանալ թլ սարմագոնդայ վարասիի խզագուն ինֆրաստրուկտուրայլ Роскомнадзор цымадзал терайста, ама в России Федерации территории Чикуса выдом бандавтой хусар и растонылдар. Компания Мегафон Южная Осетия Эхсана Дима Бассина Тефадел специалист Бежанта Зарина Банесан Коттам. Зарга Аха Муавардзуап Надатта Хусари Растон законадан. Котхадбар Патсахады законан Афта Амави Фестиваган Бантес Фарст Авардсагай Аскотсаканен. Подчеркну, что Южная Осетия – это суверенное государство, и главным аргументом для снятия ограничений для нас стало то, что правовая нормативная база республики не предусматривает блокировку данных сервисов. И этот аргумент был убедительным. Благодаря этому мы сняли все ограничения. Бежанта Зарина и нахастам гаскахка даксаниру нахсанадус телекома уазга интернет абоненты немацфафилдар. Ивен зинетта бахасына идувакури фаста компания мониторинга вахтая костан. Вейравдыст абонента нук зинеттил позитиву найкайсым балдыстым. Количество абонентов нашего проводного интернета и тем более новые локации, где мы недавно запустили наш домашний интернет, возросло. Это район 12-я школа, это район Привокзальной площади, Московский микрорайон. Уцерасте Джумаюва и абонента нормазен зинетилсым баланса телевизор YouTube Wi-Fi волтил баю канен растеджем. Бежанта Зарина бана санкота зарга клиентен сабун ахоса фадл бахатыну компании офис там каната мегафона номер там квалификацион техникон специалиста оперативной рабара каненс проблема ама бахос каненс ескусенен. Гобостагонда кодстаида информацион равахт абун. Min farasteden ez fenzemazı dun farastem april mexore ratsed Respublika Gazete Fıtsag nomer ved gazet xund Maladyoj Asiyeti. Restek der xumeteg neved fele gazet ye Fıtsag renqetay der ye xiravdista kud nefs xast ama restil zurek ferez aften. Gazet Respublika tsed razme agurtta demete evdista kars ama rast sestingaz ama ageron warzon dina drayguren besteme. Ne Respublika ermez gazet ne fele duce asfestinat ama iuzer diyon xalar سوا ارول قریدر اپزن زینت تمنه کسکه مخورت سد و زورستجتم ریسپوبلیکا آل نومر درون ایومیاگ ایستوری سیس چسل دور ارتنی وازو ارمستر درغواتین فنداج رادیان همس ماختر زردیاگ عرفه کنم Город Схимвал администрации مثل مازال واق درцет سرماگوند خستون اپیراسی چیف مرد و دون نومل با خستگون درцет ستینتر دو واز رازمون با کتوی سپورفونز خستون خوزنوه نرسنمت سخست سده آستمه آتسنم تست اخصار اما اود والدای توخه ایستوری کتست سرماگوند خستون اپیراسی ما آتسدسته کد بارخی آفتت سپرم افستون بازه سکنده در Zale Rembert Achemte ketsten atseri su sermagun tragedi semette amgait hiwette ama vaxsademekte. Qaytartı ruxsnum sarının sanen erbatı destxitsa adamine verte der Tschimval goret administrasiya serxlavak. Gabaratı alan qaqan adı ministri Xadivcete ветеран Совета Сардar Xobalta Ruslan ama xusari Ростона Россотрудничества Миноворода Кухталеккенек Сергей Комиссаров. И сейчас ребят, которых мы вспоминаем, отдали свои жизни за наше общее с вами будущее. Их подвиг незабвенен. Низкий поклон и благодарность матерям, воспитавших таких героев. Многие из них были детьми войны, помнили события 90-х, 2000-х и не могли остаться равнодушными к тем событиям, которые происходят в мире. Сил вам, дорогие женщины, это только начало. Начало почитания памяти павших героев. Մազալը բուզնժնը խեստե զաղդավդ արգանիզատր թնոմը, qaytartı ruxsnomarı mə axam avudgə axaskə evdisins veytixey. Abone mazalı, sarısta, rqode kodda, ne veterante, savete, gorate, savete, serdarı xabdivek, بستام تازه الکساندر چس پیره فدم با فکوتا سمه هاس خودتاق سمه هاس مازال سارستای کم شتر بوزدک بفنده زغن نگورت ادمینستراسیه سرغلوک گدرات آلان باریس بلتن کسی
تنگ نفرس ما بالا ود منن نه کوخ آلو قطعه در باره و کتای سرم بوم بیرود Arınbırd vəvctə səzərdə məvəldəyə arfdə raystu ıdzard xəstun Giota Soslanıl yeçiskçı əmzəvgə bakaz buy. Giota Soslan fəmar duəmidün цыпəramazı, atsı rənqə təsimi cagıstı rəst əmə varzun zinadəy. Он оставил жену и 2 дочек. Я отважно пошел воевать. Перед боем всего пару строчек нам на память успел написать. Не грустите, мои дорогие, даже если не станет меня. На войне так бывает, поймите, жизнь моя – это мира цена. Saudaragni yaragmətdə rəstniцы nəxəstə ərsabırgənəniz, veterantı Sovyeti sərdar bistautu aza ərsid səməy saruy axəm təxtə, əmədar dərd saruy axəm xodiyimə zərgəsə qəbul təsizdə qaytartə, kətstə sərəstərəstə əbbət adəmdər. Наши дети-герои, они мужественно боролись против украинских неофашистов. И вот отдали, хотя за ними стала всегда смерть, они не задумались об этом и отдали себе свою жизнь за победу на Украине. Терять сына – это очень страшное дело. По-осетински очень хорошо и красиво звучит. Kabul mordaydım, modern yazarda taptanı sputları oynamış. Mobtaru, yazardım ama taptapşı tabii. У меня тоже сын умер. Я вот тогда целью своей поставила поставить на ноги своих детей, своих внуков. Даже если вот у него 5 детей он оставил, а кто их будет воспитывать? Если не мать возьмется за это дело, естественно, вдовы тоже, родственники тоже будут помогать. Так что я вас очень прошу. Вазарда мамоник я сутфара. Хашага будет фандоров шеслам канал, базаджаба будет шрошам канал. Хайомуд бабад. Xəstə bidrə Çinasız dəxtudun nomil qost muzika. Lalata Albert yazarda Arınbırd vəvctə zərdil ırlaun kulta səruxsnum səft keynəv. Իվսմ əzəməy alavgiyə sartuy sabır fidənə sərvaltavyə sart çiratda vudun ruxsnu. Бязарта Стелла, Алина Ильфимова, Код Страуль, информацию равахт абун. Стырфыды бәстәйін қәсті қайтарты әмі мақсаза маста көкскулай қәсті ведеран тәй бері асты чифа көсті арфәт чины уақта фалтәрті қомыл кәннады. Өтсі ақыр гәнчті номыл скулай кәрті әвәрдірцід номаран сірт. Номаран проект реализации цәуі Россияк Харзауден фонд память поколений фәлгәтті проект победили вместе фәртсі. Проект «Победили вместе» фалгаттықсы замостакок скулай картыцы чынығдавай гомырцы стырфыды бастайын қасты хусари рыстунай қайтарты автомақса зам скулай ақырганчтай қастун фәндәкіл чирасыд бүдін номыл цырт. Мазал қайдрайсты президент администрации сарлаваджи хадивәкті білті алан, цхинвалы гурат администрации сарлава габарат алан, хусари рыстуны ва Россия Федерации минаварады вынавфаганаг минавар Денис Федоров ама әндәртам. Ура! Сегодня мы стали частью великой истории. Рəqüstüstü xusari rıstun əməvərəsi Federasiya patsa xadun gimtə avtama vaqdırçı didin təsvərini seremonidər. Rımbırdavcı trazran xaskota skola direktor Gazzata Yurina. Uyban sankota zargastır fıdbəstən xəstə qaytartı qabatır zinadırməst istorinav falauna abunu saribar zinadı bündürdər. Сегодня благодарим всех тех, кто нашел время, чтобы вместе с нами стать частью новой страницы в истории легендарной СОС-6. Спасибо. Abunu çavan stır nüsaniyəgi srazga faltarı qomuladı. Sırtu qabatır zinadı nüsan əmənin nəzərdə lavın kənzən sabır arvı binçərini barçı stırar qəl xədırçı duvay. Вы знаете, известный русский ученый Михаил Ломоносов когда-то сказал, народ, который не учит свою историю, не имеет будущего. Вы знаете, глядя на вас, я совершенно точно уверен, что здесь, как нигде, чтят свою историю. Поэтому у осетинского народа есть самое замечательное будущее. Вот сегодняшнее мероприятие, оно важно прежде всего тем, что мы передаем память о наших героях,
память о нашей единой великой стране нашим детям, нашим внукам. Поэтому большое всем спасибо. Тбл Таланбан Санкутазага проект «Победили вместе» Радун Хатавдиса Кайтарта Удгаскайстем. Позвольте мне от имени президента нашей республики Алана Эдуардовича Гаглоева сказать вам огромное спасибо. Мы видим, как исполнен монумент, высадка идет сада памяти, это уже как бы свой вклад школы в облагораживание памятника. Мы видим, как качественно все сделано, и самое главное, как вы всегда, с каким вниманием вы всегда относитесь к нашей общей истории. Российский, русский и осетинский солдат всегда были вместе. Так было в Великую Отечественную, так было здесь в августе 8-го, так есть и сегодня в зоне специальной военной операции. И всегда, когда русский и осетинский солдат сражаются, победа всегда бывает за нами. Церт вердер цит сколай карты цамай дурцерт макаскясы вала там барой сабрат кудламаху ама адам эмзонд кой ват кудтахчиныстовый. Чочев Василий Семенович, уроженец села Ортеу. Войну начал в должности командира авиационного звена, прикрывая войска Юго-Западного фронта. К октябрю 1943 года Чочев совершил 100 боевых вылетов. Мужество, готовность к самопожертвованию во имя защиты Родины проявлял в боях за Сталинград, Таганрог, Донбасс. Рембрдавджетаиус мадзамиолавгя сартуртен фунза зразмадзаоза хынкостачи фамарду выдуна рухснамтам. Сотита Фатима, Куцтерауль Комаритата Фатима, информацию равахт абун. اما نرتا بازونو تصور بونه قدنا من قلمه کسی رایسومه سودگای درغه. رایسوم ریسپوبلیکای وزن ایوگه آسست قایسای بونه 12 گرادوس قارم اخسوتا آس گرادوس قارم راور زن گفدا. زاو رایون بونه وزن 10 گرادوس قارم اخسوتا فارز گرادوس قارم راور زن گفدا. زناور رایون بونه اخسردز گرادوس قارم اخسوتا آس گرادوس قارم راور زن گفدا. لینینگور بونه وزن 17 گرادوس قارم اخسوتا 12 گرادوس قارم. ریسپوبلیکای استالیسه سخینوالتا بونه وزن 17 گرادوس قارم اخسوتا 10 گرادوس قارم. آخر و دستابون خبرته مزر دون زغت سمی و آل بوندر یمزاگوا خورس خبرته استودیو بیازر تستیلا اما نرادون فیلم بلد میفیره.